بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إمها لو بيت أخونا أختون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رمضان ما فهو قال من كوريا جندامي خاصة برنامج خاصة سلسلة فرتم برنامج تبعنا أقول فراتو مرحبا دنوا أقول منجي مي سلسلة نمكي نظريات برنامج أمازكي إكي كندتكا خيال بدلكو ألغونا فن نظرتا ألغونا فن باي خيالتا الموضوع تاغو مچا تبعنا حساكو مي سلسلة ورقنا موضوعتا كوريا متنوغا أنانا كم هكور دوهيغا ميوغوتوغا تبعنا أغن بدل كوراني كم اس موضوع كايكوغا تبعنا حسا كوران أغن فن باي خيالتا ميغوتون مي برنامج هوشيله واكتككي ابس وكي كمك وكي سياسي مقصد أمازك هذاك هوشيله واكتكنو مي هم سياسي اكي كانتتوغوس اجتماعي كانتتوغوس ادي انساناගේ හයාත බේනවා හුරිහා කමෙක්ගා අලුගොන් මන්න ෆෙන්න එච්ච එක කොනකක හිස්සා කරු එක කොනකක ෂෙයා කොල්ලු එහෙන් ඉබාරත් ಕು මුනනිනෝ නසරියත් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගලගොන් හිතගෙන ෆෂා ගන්නනේ කොම් මවුලුව කුම්බාවේ මිගොත විස්නාෆ අලුගොන්ඩ එම්මෙ බොඩ බුරවේ උනි කාමියබ් මීහක වුම බේගොතුන් ෆෂා ගන්න එම්මෙ ෆරතම නසර් أقول من أماز كلهم بينهم وني كامياب شخصيتك ميت كم زوانه بس بينهم واني كامياب هي كما هنو ده دم فريقوس بينهم واني ميهم حياتك زواجي حياتك كامياب هي كما رئيسكوس بينهم واني إنا غير كم كامياب هي كما مدرسكوس بينهم واني إنا كيوادين مغا إنا كي كامياب هي كما كم ميهكوس بينهم واني كامياب هي كما كامياب وام කාමියාබ මේක වාම් බේන නොවන් මේක නොන්නන් මස්වරියාස් බේනවන ඒනාගේ එමසක්කතුක කාමියාබ වා කවුන්සිලර්ස් බේනවන ඒනාගේ මසක්කතුක කාමියාබ වා ඒ අලුගොන් මංගේ තරෙන් කොම්මෙ මිහෙ කීස් අලුගොන් වස් බේන කාමියාබ මේක වා තේබේ ෆ්‍රොම්ස් බේනවන කාමියාබ මේක වා එහෙම කාමියාබ ශක්සියතක වමුගා කීනෙත්තෝ අලුගොන් මෙන් කන්තත කුරන් ජෙහෙනි කීනෙත්තෝ අලුගොන් මෙන් කන්තත බාට්ටන් ජෙහෙනි कामयाब शख्सियत का वुमट टका अगुन दन्ना वागे इंसानागे शख्सियत को इंसानागे नफ्सुग एकेश यलिफावा सिफत का फित्री हमत मी हमत गायमगे मी वणी एनाय कामयाब हमें वासिल उमट टका मगुफही कुरेविगेन वा गोते मच्च माने की एनागे अमिल नफ्सुं अज़ुम कानेलु मायकुगा एना हिंगा गन्न फराफिकम गोणीना कामयाब गे मंजिल एनाय वासिलु वेविदान कामयाब गे मंजिल वासिलु मुगा वरम मुहिम्मु कमें ए ihsan tirikam kiye algon men islami nazar kum balaruga algon men ki muslimun haysiyatun algon men कामयाब ba hame वासिलु मुगा विस्नंजे नुक्ता ki algon men muslimun ge hagigi कामयाब की दुनिये की कामयाबी एकन्य नोंका अलगोन में कोम्मे मुस्लिम के हकीकी कामयाब की दुनियाई आखिरत के कामयाब का दुनियाई आखिरत के कामयाब को एहम बीमा अलगोन में फशागन्नम बी हिसाब की अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोन में हक गोतुगा इमाम हूं ए अलगोन में एम मुहिम नुक्ता का वांजे देंग अलगोन में बयादमा कामयाब की कोगा का एकी में हूं कामयाब मान कुरान एकी गोता मीहक मती मकाम लिबुं एनाग नजर गई कामयाब का वेदान अनेक का रीति हयात के बैवरियक लिबुं ए कामयाब का एन मान कोफान व्यफारी का गिन गुण फायदा तबुं ए कामयाबी के गुतुग सिफा कोफान तालीम हयात का मती मार्क्स तक मती फास लिबुं ए कामयाब गोतुग मान कोफान रंगल मीन कोम्मे कम किए सेई हम कामयाबी के तेरे हिमेने कमे
komme shakhse ves kamiyaba hame wasilu man ede nama mayusumen gengulage nuwan insanunge ufidumuga bayem mihunna sifatake man Allah devwa fawe emihunge hayatuge kamiyaba wasilu mattaka emihunna ituru bureka nula kamiyab devene fada sifatake ege tereke leadership quality wahaga dekkum terikam hiwage kan hunaru verikan mi huriha kamaki mi fitri gotum ebba insanuge kiba kunna kantak anebba insanu fitrat qurayf miwani gadala masekikuggen e sifata hasil ko ege macca kamiyab hasil kurum e mi makamiyab kiyei algonuge nazaruga e mafhum tarjuma kuram benu wani mizamanuga nama mizamanuga fennan huri liben huri wasilettan kuge hifage hayatuge eki eki harufettakuga usmintaka wasiluma masekkiku kamiyab kiyei adi kurin alama denne fadan komme muslimegges hagigi kamiyab kiyei duniyai akhiratuge kamiyab kan handana talagen wan algorme balema komme insanak was mi duniyage heda kura dostahuga enaya ufaveri kama hitamata kurimative ufaveri kama hitamata dati kama fasihata ehme makirt qur'anuge smain Allah wahi qur'af mani inna ma'al usri yusra amaka shorum dati kama kafahuga fasih kama annane wa inna ma'al usri yusra amaka shorum dati kama kafahuga fasih kama annane ehme evves kujjagu mayuswegen nuwan miedu kitak kudin wazifa gellif nuwata aili tafahat sababutaka hore mayusumuge tere gos nuwati zawaji haya ruligen gos mayus kamuge tere gos nuwata enum bes hitame ver kantatake medurifa ena mayusumuge tere vetifoni kitak kudin ehenna mes agol me handa nattallage nuwan Allah subhanahu wa ta'ala kiit Qur'anuga bayan kurawa fani la taqnatu min rahmatillah Allahu rahmatum mayus nuwashe ehi mekiki nabibe kanuga hayat pula ogon man nazar hinga dairuges alugon man fene eki eki datita tahammul kurabumga ebe kanuga wada fawa matiyo qurban ebe kanum me wada fawa matiyori qurban ehmiwa hayatuge kamiyaba hame wasilumuga insana maganu tin unsure gira kuranje maganu tin faalemege matin kamiyaba hame ena datru kuranje ege tere furtama kamaki kamiyabuge magu hodagatu evves kamaka miha azum kanalage masekke nokura hindegga ehem mihaka tima hisabaka gengos mude tima beenumwa amaza wasilu mattaka taturu faram migene timaga amilla nafsu timaga amilla hitu fa idha azamta fatawakkal ala Allah tiba kamakan azum kanala finama Allah wakil kuraj ehme mola kiyum beenumwa mi havis ena kiyumuge azum gennavi enage hitu enage nafsu ekame kanala azum kanalamvi timanna mi fassaharu doge terege nimigen dairuga timanna hunnani misalaka tawlimi hayatuga miveni marhala kadatu koraife ei tima amille nimmanje nimmumen ei ehem bayaka enimmumen nunimmene ehem bayaku tibaya support devidan tibaya ehiteri vidan ekamuga hayatuge e kamiyabuge hagigi datur paranjehene tima gamila nafsum tima ekamataka azum kanala jehene ehemi ma hayatuge kamiyabuge magu ikhtiyar kurmaki tima gatugo akame ei ehemmi එක කරවෙන කමෙන්නු තිමා එට්ටක එහෙම තිමා අමිල්ල මස්තුවතක තිගේ වබාග තෙරේ වෙට්ටිෆාවා මිහාස් එකම සලාම වුමුග අසුම් අන්නවි තිමා ගමිල නෆ්සු මා යුසෆාවා මිහාස් මා යුසුන් දු කොල්ලාෆා එන රංගලෝ හයාතක තිමා ගන්නවි තිමා අමිල්ල අසුම් එකමටක කණ්ඩාලම්වි තිමා අමිල්ල අසුම් එකමටක ඔවෙජ්ජකම ගවනේ නම ei 90% e kaamiyaabuge manzila hame for koddinu mo tebe funna mikama ma boda algonno bor ma boda engi wada ennawa devana unsuraki hivvaray azum
එහෙම බීම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සයිදිනා අබ්දුල්ලාහ් බින් අබ්බාස් රදියල්ලාහු අන්හු දෙවවා අගුහුරි නසීහ පුලක බයන් ෆය ඉස්තයින් බිල්ලාහි වලා තහජස් අල්ලාහ්ගේ හස්රතුම් වාගේ දේශේ නිකම්මති වෙගෙන නොදාශ ෆරුවා කුඩ වෙගෙන නොදාශ එහෙම වල්ගොන් මෙන් නමාදුගෙස් නිකම් බල්ල වල්ගොන් මෙන්ගේ දුවා කොම්මෙ දුවා ගෙත ෆාරු කවගොන් මෙන් සූරතුල් ෆාතිහා මේ කියවන ඉය්යාක නඅබුදු ව ඉය්යාක නස්තයින් අල්ලාහ් හස්රතුම් එකන්නේ අලම වාගේ දෙන එහෙම හිවරයි අසුම් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එවස් එහාම ගිනා කිරත් කුර්ආන්ගේ වසියේ නසීහතුගේ බස් ෆුලත ඇස් ෆාවේ වස්බිර් කමා සබර උලුල් අස්මි මින රුසුල් යබා මිහුන් කෙත්තරි කලේ ෆාන කෙත්තරි වඩන්න වාසේ අසුම් වර්ගද නබියුන් කෙත්තරි වඩන්න ෆදයි එන් එත් බයන් කොද්දරි කොම්වාක එන් එ බයන් කොද්දෙවණි අසුමා එකුගා ඉවර එකුගා කන්තත්තක කුරුමත් ලව්වාෂ එව මිසමාන ගොස් ගොන්ජුන් තෝගේ තෙරෙයින් හිම්මතයි අසුමා එකුගා කොම්මෙ සුවානක් මසෙක කුරාකම් ගවණි නම ei කාමියාබුගේ ෆාලමෙගේ මතීග එමිහෙකුේ හිඟමුන් එදනේ එමෙම කාමියාබුගේ මගු ඉක්තියාර කුරුමයි හිවරයි අසුමයි අදි එනාගේ ඉජ්තිමායි ගුණුන් රංගල කුරුමකි බේනුන් තෙරි මුහිම්මු කම ඉජ්තිමායි ගුණුන් තිමා වශාගෙන් වා දායිරා එම්මෙ ෆර්තම ෆරා ගන්න වෙතිමාගේ මෑම්බෙෆා එෆෝගේ ගාත්තිමාගේ මීහු එෆෝගේ මුජ්තමා වෝලේ නිකමෙති ખાસෙහිය බෙන්වා මීහු මි හුරිහා එම්මෙන්නා දේතරේගා ඉහසාන් තරිකම්ගේ ගුළුමෙ එමිහා යවන්න ජෙන් එයි අනේ මීහුන්ගේ හිත්තකුගා ඒනායකි එයි අනේ මීහුන්ගේ ලීඩර් ගොතුගා එමිහුන් බලයාගෙන් එමිහුන් නිම්මානි මිවෙනි මීහාකි තිමන්නාමෙන්ගේ ලීඩර් ඒ කීවෙගෙන් අනෙකුන්ගේ හිත්තකුගා ඒන එවනි ජාගෙන් ඒනට්ටක කන අලාෆ අනෙකුන්ගේ හිත්තකුගා ඒන එවනි ඒනට්ටක ජාගේ හෝදා ඒ කීවෙගෙන් එයි ඒනාගේ හිනිතුමුමු ඒනාගේ ඉහ්සාන් තරිකමු ඒනාගේ අලාලුමු ඒනාගේ කුදුණු ඒනාගේ වශාගෙන් වාහා බයගේ හිත්තකුගා ඒන එවනි ජාග හෝදා කාමියාබුගේ ෆාලෙමෙන් එයි එහෙන් බීම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆුක්රාෆනි වඛාලිකින් නාස බිඛුලුකින් හසන් රිවේති අඛලාගුන් මිස්තකුන්නා මුආමලත් කුරාෂේ රිවේති අඛලාගුන් මිස්තකුන්නා මුආමලත් කුරාෂේ එමෙම මිසාම වගොඩම විස්නා ගන්නම් වී ෆෂා ගන්නම් වී කුම් නුක්තා කොන්තෝ කාමියාබ දාන් වගොන් බේනුමේ අලුගොන වසීෆා නැති ගේගෙහිය ඉන්නම් වී අලුගොන නොකියවි ගේගෙහිය ඉන්නම් වී අලුගොන මීහ කනුවේද එකණිහෙ උලෙන් වී අලුගොන මෑම්බ ෆෑම් වනි මරුවෙෆේ අලුගොන අලාලන බේබේ නැතේ තත්තෙව්ස් නැතේ අලුගොන අලාලන එව්ස් මීහෙන් නැතේ එකමක දන්නවා වාගේ මි හුරිහා බෑවරින් නවුර එම්මේ ඕගාවන්ත වෙරලස් කලාංගේ තිබාය එහිතරි ඔඩිගන් නවාන කන් තිබාගේ හිතුගා අබදුස් පාවුජේ තිබාගේ හිතුගා අබදුස් පාවුජේන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිබාය එහිතරි ඔඩිගන් නවානක ඉන්න රහ්මතල්ලාහි qරීබුම් මිනල් මුහ්සිනීන් ඉහ්සාන් දරින්නාකුගා අල්ලාහ්ගේ තනවස් රහමෙ වේ එහෙමම එව්ස් ෆරාතකුම් තිබාය එහිතරි නුයි නමස් අල්ලාහ්ගේ එහිතරි කම මදද් තිබාය ඔන්නානකන් තිබාගේ හිතුක බාවුජිය කාමියාබ ටකා කුරංජේ මසෙක්කේ ෆෙෂිගෙන් දා වගුතකි එයි කාමියාබ ටකා කුරංජේ මසෙක්කේ ෆෂාම්වි පොයින්ට කිවෙසෙයි අල්ලාහ්ගේ හස්රත වකීල් කොග්ගෙන් කාමියාබ දියුමට්ටකා මසෙක්කේ කුරංජේ ලොබෙත් යඛුන්න අෆ්තුම් අගොන් මෙන් දෙම් බයාලමා කාමියාබගේ මග වාසිලුමට්ටක කාමියාබ ශක්සියතක වුමට්ටක කාමියාබ ලීඩරක වුමට්ටක අලගොන් මෙන් තබාවන්ජේ නොත එකංකම මෙදුගා අලගොන් මෙන් මුහිම්මුකන් දේන් ජෙහෙ ෆස් ස්ට්‍රැටජි එවේ මිකංකමගේ ඉල්මෝරින් මුස්ලිම් ඉල්මෝරින් නායි තර්බවි මුෆක්කිරුම් විදාලෆාව ෆස් ස්ට්‍රැටජි එවේ
emme furtama kama ki target kanelu maki tima daturu kurambi misra kanalaf bevu kon kametto tima hasil kuram beenumani tima hasil kuram beenumwa kame timaya saaf nuaha hindegga timaya hakiki kamiyabaka hame wasiluma wara boda udaguwa hakiki kamiyabaka hame wasilum beenumwa miha enage target kanalanje furtama kama ki furtama strategy ki kowa कामयाबी हमें वासिदु मट्टका तिमा कणालंजे तिमा वासिदु हम बेनुवा टार्गेट कणेलो ए टार्गेट की एम्मे मुहिम्मु एक्कंत दी कोम्मे मिहेग्गेस दिरिवलुम अमासें ओन्नजे मिसालक अलगोनु कियवनि की कुर अलगोनु गौमा खिदमे कुर अलगोनु कियवनि मिसालक कानून अलगोनु कियवनि लॉयर कव्वम එහෙමෙ ලෝයර් කවුන් ඒ එනගේ අමාස් ඒ අමාස් වාසිදු මට්ටක දෙම්යන්නනි වසීලේ ඒ කියවුන් මති දරජ हासिल කරුන් कानूनी दायरा तालीम हासिल को एन बेनुव अमाज एन वासिदु मट्टक एमे कोम्मे कुज्जग्गेस अमाज ओन्न जेहन टार्गेट ओन्न जेहन एन हासिल करम बेनुव एरन एकमट्टक एन मसे करवेन एन बेनुवने कानून कियवन कम गोवनिनम एन बेनुवनि लॉयर कवा कम गोवनिनम एन एन कणालन जे मगकी एन वासिदु वंजे गोतकी ए हमे एन कानून कियो कानून कियवेगे एन लॉयर कम मिवेवेनि एमे एन लॉयर कम कुरन एन बेनु वणि वर मुळु लॉयर गे गोतु दुनियेगे फेमर मीगे गोतु मति यूनिवर्सिटी को එහෙම එකමට්ටක එන බේනුවා එක එකි මාද්දි එහිතරිකම් හොදු වට්ටක සේන මසෙක කුරානේ එන අමාස් කණෙල් ෆෝතිය එකම අමාස් කණෙල් ෆේනගේ නෙතියම් එනගේ සිකුඩි ගොන්නානේ එවස් කාල इंतजाम ने ख्याल तक එවස් කාල इंतजाम ने ख्याल तक හොන්නානේ ඒකුන් එනේ හගීගි मंजिल वासलुम फसीह वगैरह नुदान කොම්මෙ ගොතිවස් ए टारगेट कणेल फोतुम कियई एनाय ए गैगण क नोदिय 1% कम गावडम बलम कामयाब गमगु नोदिय 1% की टारगेट कणेल फो देवण कम की देवण स्ट्रेटजी की लबते अखुन्ना वक्तु ए खंतत ऑर्गेनाइज को मी वरा मुहिम कवे अलगोन मेन जुवान ने सागोन मेन माबड दसफ नुहुरे खंतत मी ऑर्गेनाइज को खंतत रंगल तरतीब को प्लेन करो अलगोन में न एगुत मिखंत त प्लेन करवे कम गवनी नव कामयाब वासिलुम ततिकम क नोन फुरतम कम की मिदेन नेविहन टारगेट खंडेलो एगमाने के अमाजे ओतुं दतुर करम बेनुवा एफोगे अमाज वासिलुम मट्टक कंकम प्लेन करो मिसाल का कितंग हरतो एन कानूनी वकील का बांग एन कियवानी कितंग हरतो एने निम्मिदन तिमन्ना मालेगे कियवानी तिंहरे एफोग तिमन्ना बेर गोस कियवानी एंहरे देन तिमन्ना मिवेनी गवमक मिसालक लंडन गोस कियवानी तिंहरे एरुन तिमन्ना पीएचडी हासिल करवुनिये एमे मिखंदत तरतीब कुरुम वरा मुहिम प्लान कुरुम स्ट्रेटेजिक प्लान कुरुम स्ट्रेटेजिकली प्लान कुरुमके हयातुगे हुरिहा कमेव्वेस कामयाब कमायको कुरे गेंदिउमा वरा मुहिम कमेगे मेर दौलत तकुम वेस एक्शन प्लान तक हदा देतो मोससा तकुम सदा स्कूल तकुम सदा तालीमी वजारत तकुम सदा सरकार तकुम सदा सियासी पार्टी तकुम सदा प्लान त स्ट्रेटेजिक प्लान त स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान त एकम हम फरुदव्वेस एना गे हयातुगे कंतत बिना को एना कामयाब हमें वासिलु मट्टका अमिल्य तिमन्ना गे हयातुगे स्ट्रेटेजी प्लान तिमन्ना एक हेलिदाने अदि तिमन्नागे दारिंगे प्लान तवस तिमन्ना एक हेदाने तिमन्नागे दारिफुळु मिवेनी आहारको मिवेनी आहारक केवाने मिवेनी स्कूलगे तिमन्नागे दारिफुळु ग्रेड दिहे निमुनिमा एन अदे केवम फणवाने मिवेनी स्कूलगे रेलेवेल्ल नूनी तिमन्ना एन ए लेवल नहदा एन फाउंडेशन हदाने नुवत ए फाउंडेशन निम्मा फदन एन फणवाने मिवेनी गवमकरे कियव एवेनी गवमको डिग्री हदा निम्मा फदन एन फणवाने मिवेनी गवमकरे मास्टर्स हदा एन देन कियवाने पीएचडी मिवेनी गवमकरे එම කුරියල මිකන්තත්තක මෙදුගා විස්නා ෆිකුරු හිංගා මිකංකම් ප්ලේන් කුර්ම කියයි වරබ් බේනුන් තෙරි මුහිම්මු කමෙ අල්ගොන් බදම දුමුලි දුනියෙන් අල්ගොන් මෙ බදාදෙස් මුලි දුනියේගේ මි කායිනාතුකව හොරියා කමෙ විස්මනි ප්ලේන් කුරියක දෙතෝ
iruhanda taritaka uda bima duniya gawaha takettis miwani waki kana nizame getere fatta waki nizame getere waki plane ge darum mikankan kuriyet dani mikankan tartibu ge dani ehmima algon menge hayatu ge algon men je plane kor ei waram muhimu kame komme kujju komme zuwana kos enage hayatu ge kankan kala hudum plane ko gen engol make waram muhimu kame e plane ko gen engulu muga gonja hunda kurmatwana ekankam aragannan gobe sunnan edan annan ena enharu dehara bes plane kuravidan tinhara bes plane kuravidan fassahar duha bes plane kuravidan kiyawa zuwana kunama ena kongira kumbawa mihaka kavani qur'ani sena plane kuravidan ei ekankam visna fikuru koggen ekankam rangala tartibu ofikam goni nama ekankam hasiluwan benuwa rangalu natija irad kureviyam hasiluwan den algon men balama nehar midi kitan nokuta strategies taw dekno nokuta gossi pratham kamaki target kanelo devana kamaki plane kurun target wasilu mattaka plane kurun timmana kamaki kankamuge daraja tafat kurun me wara muhim kam kamiyaba wasilu ma benuwa kujja jehe kankamuge daraja tafat kurun ena e hayatuge daturuga kankamuge daraja tafat kurun jehe mane ki koba ei evakutakam emme muhimmu kantattaka muhimmu kan dinu emme muhimmu kantattakai mi tafatu ajje emma misala miwagutu kiyawan ule kujja ena laari liben gotenne ena kiyawunnu nimi huri ehmijjam ena mihagai sinnam benowe ekamuka ena miwagutan emme muhimmu kamake koma migiteren ena mihaga indegen ena diriulunto nuwata ena kiyawun nimma fa nuwata kiyawan ulamum mes wazifa hodaf mihaka enonto eron mihaka enumaki zimma responsibility nge haradu kuran jehen alalan jehen ulen tanen hoden jehen ehme miwaguta enen emme muhimmu kamaki koba emme muhimmu kamaka waane kame ena amille kanalammi timanna emme kodamenu part time ko wazifa libena goitte bes timanna hadafe devana mihaka enen enuna kinawa nehenuni eneke ekamakun emme ufawer natija nunaravidan emme ufawer natija nunaravidan emme hayatuge kankamagen ule ulumuga mi kankamuge darajata tafat kuran das kurmaki waram muhim kamen algo bidannawani ehen nuniyam emme muhim kan nodevi eya jehigin honna kamaka muhim kan devijje kam goni nama e priority nota iskande tartib olijje kam goni nama ene kamyabuge manzila wasilu mattaka datitake meduri nuenu dan datitake meduri wan ehmeba eki mihunna eki kantatta meduri wan hayatuge uleeruga e kantattaguge terein kamyaba hame wasilu mattaka ena jehe kankamuge darajata tafat ko daneganna adi daraja kurevigen plane kurevigen amaza daturkura miheka misraba daturkura miheka ena wanjehen hatarwana kamege gotu galmon dannawani lobete akhunna waqtum ei hatarwana kamaki nafsa jihad ko nafsai jihad ko mane ki gowa ei hitamataka ketteri umai gonja huntagu kurmatige sabitu umai दुनिये हयातु का दिमावा कंतत्तक मुसीबत के मी ताबद देमिगेंदा न कंतत्तक नूं का दिमाग हितो कबूल को एमे मा इमाम शाफी रदियल्लाहु अन्हु विदालो फवे बस फुलग दअल अय्याम तफअल मा तशा दोस्त बेनु गोतें हन दुकोला दोस्त दअल अय्याम तफअल मा तशा mi duwastaga algon manna kurmat miwa duwasta beenun goten hadan duwasta dukollare watib nafsan idha hakama alqada hinhama jehre ruhi qabul washa qudratuge faisalaya allah tabarak wa taala ge nimmewma ruhi qabul washa ei emme muhimmu kanta allah ge nimmewma ruhi qabulu ei emme muhimmu kanta وطب نفسا إذا حكم القضاء قدرتهم كمن نما في نما
amil nafsun ekama ruhi qabulu fala ta'jaz li hadithati al-layali wama li hawadith ad-dunya baqaw reganu gami dimawa maneki duniyege tibage hayatuge tiba dimawa huriha musibat taka tiba ketteri washe wama li hawadith ad-dunya baqaw duniyege dimawa ekeki musibat takai hitama takai wen mi abada demigin dan kalteke none min komme kamakis mi waguti filawale min komme kamakis mi waguti filawale miedu datikam medur vedan madama ekan fasihege hingadan miedu wrong innan jidan madama ge karune ki ufawer kam ge karune ka vedan miedu datikan tahammul kurvedan miedu fasa noli bihun jidan madama eki fasa libedan duhaka wan नाकामयाब किए विस मीह का वंगे चन्नो कोम्मे मीह की विस कामयाब के मग वासलो विदान में कोम्मे मीह किस कामयाब के मग वासलो विदान में कोम्मे मीह के फुरुम विस बेनुम वने गदाला मसे कुरान हिवरा अजुम ए अजुम होरे जनमा एमीह की कामयाब हमें वासलो वेर में एमीमा हतरोन कमे अलगुन मिदन्नेवनी फस्वण कमकी गोबा कामयाब वासलुवन बेनुवा मीहाय कियई रंगळु तबीयतिन हुरमियक वांजे रंगळु तबीयत क्यागुन मिदन्नेवनी कोंकमे रंगळु तबीयत कियई हिंगे उकमाई रिवेति हुलुकाई अनम्मियुंगे हिसास्त दन्नमियक वांजे अनम्मियुन्ना मेदुगा ओगातिर मियक वांजे दुनिये के हयात के कामयाबी हमें वासुदे फावा मीहुन दन्ना कोम्मे लीडर की वैसे ही अने कुन्ना में दुगा इंसान तरीका में उफिदिकें अने मीहुन एना की यही तिमन्ना में न हेवदे मिहे गोतु को बजागे फावा मिहे ए कामयाब की शख्सियत न के ए मुस्लिमुन कम गवियस मुस्लिमुन नून कम गवियस मिसाल के इंडिया के बानी महात्मा गांधी एबे फ्लाई की दुनिया की हुरी हाँ दीन तो वो मीहुं एबे फ्लाई नोन एहतराम करा एबे फ्लाई अदी एबे फ्लाई की इस दुनिया के एहन दीन तो वो मीहुं नाई एम्मे हाँ सकाफत तो वो मीहुं ना में दुगा एहतराम करने में नजर को बेल्ले एबे फ्लाई एमे मु दुनिया के हयात के इंसानों देखेवा वा मुहिम शख्सियत तो वो तेरेगा महात्मा गांधी हमें नहीं कहती बिल गेट्स एना के तालीमी हयातुगा एना क्या दिफाने के वाहकत एना यूनिवर्सिटी दोकोल्लन जहन हादिसाया एना को कियवंगुन मिह को मिहारो एना के कंपनी के सीईओ कमाय कम एना की कंपनी को ओनर कम एमे हयातु के एकी मरहला तगुगा कुछ कुछ स्कूलों में स्केन खड़ा हिंगादन नुकियवा सिंगादन क्लाहो गेम में फातु के इन मिहा की सही फहम मा कामयाब लीडर केस वेदन एमिमा एफस मीह की नाकामयाबी वाण मीह नो एमीहा कामयाब वेनुवा हिंदेगा एना की कामयाब मीह का वेवे एना की कामयाब मीह का वेवे एना की कियवमुगे इस कामयाब मीह का वेवे जवाजी हयातु के इस कामयाब मीह का वेवे दिरिउलुमुगे हुरिहा का में कामयाब मीह का वेवे वजीफा के हयातु के इस कामयाब मीह का वेवे मी हुरिहा दायरा को इस कामयाब मीह का वेवे बेनवने आजुम रंगल तबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम फरता वही बावाले पुरो दो होगा ए हादिसा है फहोगे इतुरे गदफान ये वडागे ए वहां का क्या दे बड़े उम्मुल मोमिन खदीजा रदियल्लाहु अन्हा है एक मना एम फरतम की के विदालोई कल्ला वल्लाहि ला युखजिक अल्लाह अबदा मैंग अल्लाह गंदी हुआ है कले गफान मैंग अल्लाह बेरा गोते मिंबर नुकुरवाने इन्नका लतसिलु रहिम कले फाना कीती रहिम के गुळुन तमहट्टा बेकलके आइली गुळुन तमहट्टा बेकलके ए विदन्न वरंगळु तबियत की कले फाना की मुसीबत जीफा में हुन एही तेरे वडा न बेकलके कले फाना की निकमतिन अलालवा बेकलके अस्सादिकुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम तदवर अमानत तेरी साहिबाए एमी मकीरत कुरान गस बयान करवा फनी व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम कले फान वनी हम करवन बस
matiweri akhlaqige matige wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kalefan nofanu me alam tak rahmat ekkam menui ma insanunge hayatuga algon me muslimunge tarihuge svenifawa warugada shakhsiyatunta kamiyab shakhsiyatunta kamyabi hame vaaslu ifevani warugada himmatai minnatu masakkettu rangalu tobiyatu rangalu akhlaq rodamoge algon me gena ilmoringe siratuge program gawe algon kiya difan imam ash-shafi'i rahimahullah ekalefan warat uppulu iruge ekalefanu bappa fula avahara vecche ekalefanu mammage matiwari masakkatun ekaniwari mammage matiwari qurbanige sababunne ekalefan e warugade shakhsiyat kam ummat go fevani imam ahmad bin hanbal ga aplo ke sama eguta emima kamyaba hame vasil koddinuma tima amilla nafsu nota timage dariyaku nota timage belerikam go darugawa miheku kujjaku es kamyaba hame vasil koddinuma taka benu wane strategies take algono mi dannawali mige tereng emme muhimmu fast strategy e algono tebe fona medu mi dannawali ei target kanelumai kankam organize kurumai tartib kurum kandata ei waram muhimmu kame kandata tartib kurum algono ge hayatu ga algonda kore for tajribat take macce bina ko tebe fona miwakata gon mi share kollene mi plane kurma ke algono warabboda kurahibwa kame adi kuraves kamen ei kankam plane kurunge e huriha tartibege macce tartib koggen kandata kurima egen hasilwa natijja eya meduga hingama je bayam me un tibe kewani munimanuni tibanda mihakas no innana kewani munimanuni dariyakos no hodana em bayam me umake kamaka guluwage ekamaka huriha kame huskoggen tibe alugana gabo kore gotuga alugonuge nazaruge eyadi mole nangal nazariya nonge me huriha kame bes ekueki gendevene wazifa sada kurevene kiyevene mihaka sidevene darim mes hodene eko mi huriha kame plane ge terega plane kuregen ekankan tartib kuregen marhala ka fo marhala visnage kuriyad diyama mi huriha kame hasil kuregen ingeto mi huriha kame hasil kuregen alugonu kurenu tajriba ge macce binako algon tebe fona mi wakme den danna alugonu kuderu grade 5 ge algon school dukollen jewni school kadalen jewni fast no gen kadali ekamago algon fast no gen kadali ma hisabun algon te huriha dore gagada bandu ifade eruga adi mi kita har kori huriha dore bandu vijje mali gotume se hitiriwane e muhim eha boda den itura kiyawan amillen haradu korwena gotevve sera kone ailage seoruga gabil komesne erugo algonu amilla azum kanala majburu yalgoda e halatu algonu aragatma masekki koru algonu diye fihare ka masakkatu mihega eru majidima gunnan holi ki ha fihare eta galgonu ne en aharabur gina dos wanden fola saaf kura mihega mahako musare libeni hasate ka rufiya ulune musare hasate ka rufiya uluni musare e fihara masaki kura eta golum haviru kewan diye er mawhad urwan kewan daskuran diye tan fahom mihar etanuge islamic university ei alugonu fahom etage veriyeka horafa mihuri nimma em mi dannawunu wahake ki nakamyabuge terein kamyaba hame wasidu mattaka ei tawlimi hayatuge wazifa ge hayatuge mi huriha kamegges beenumani emme fartama timage amil nafsun ekama azum kanelume timage amil nafsun ekama azum kanala finama timaya kamyabiya hame wasil koddinumuga nete den madur rastaye timaya kamyabiya hame wasil koddinumuga emme muhimmu kamaki timage amil nafsun ekan kanelume ehem miheku timaya kamyab hodenu devene meka tima amille nimmam wiye timage kamyabi ge magu timaga datur kuram beenuwa misra eggutaka ves mayusumen nete eggutaka ves mayusumen nete mayuswa ka nuje komme miheka ves mayusum ge tere nikume vidane
Allah subhanahu wa ta'ala taka tiba kura emme sajde kum ves tiba ge muli haya ujala wege hinga dane tiba ge muli haya Allah subhanahu wa ta'ala ujala ko devane lobeti akhunai ukhtu miedu awar menge mi program ge mi ginai nazariyat ade nazariyat program ge tebe fun taka awon miedu mi hushari कामयाब के शख्सियत का वुमक बेनुवा खंत तक आवे गोतुम तेरे फ्रॉम शाउगर का मायकोगा मी प्रोग्राम बेल्लीवीती अलगोन वरबड़ उफा करम कोम में हुकुर दो एक गवेस माले गडी फस गडी बैग उन्नानी नजरियत प्रोग्राम अदि कोम में होनी हिर दो एक माले गडी फस गडी बैग उन्नानी ज़काता बे खास फिक़्ह ज़मानी तसव्वुर मी दे प्रोग्राम खास दे प्रोग्राम एक गोतुगा मी होगुता और मैं कुरियन बिगिंदनी मी अतुगे प्रोग्राम निम्माला फॉरवर्ड मी वाकिवेलनी मियन्न हफ्ता गवेस हुकुर दोहोगा नजरियत प्रोग्राम गा आ प्रोग्राम कायकुगा मी सिलसिला आ प्रोग्राम कायकुगा तेबे फोना बदल कोल्लुम गुम्मीदुगा मियन्न हफ्ता गा हुकुर दोस गोन्नान मौलुआ की जुआनुन खास को तेबे फोना वरम मुहिम मौलुआ के मौलुगा उन्नानी किहिनेत्तो वजीफा एक दायरुगा वजीफा की इंटरव्यू कामयाब कुरानी मी वरम मुहिम नुक्ता है तो किहिनेत्तो इंटरव्यू दानी इंटरव्यू को सेशींद किन्नानी किहिनेत्तो इंटरव्यू को सवाल जवाब देने किहिनेत्तो मी मौलू मियन्न हुकुर दोगा अलगुण में बाक दक्कानी ए वरम मुहिम मौलू है वरक गिना कोई इंटरव्यू तो को फेल हुए देतो ए इंटरव्यू को कामयाब हो देने गोइब्बे सवर में बजे 10 कोर अदि हम हेम में तो प्रोग्राम निम्माला फगन वाक्यूम कुरिंते बेफुन्ना जुवान मी प्रोग्राम बेल्ले बेफुन्ना उन दनवालम बेनुवे कामयाब शख्सियत का वाम बेनु नमा देखा में अलगुण में कुरंजे फरतम कम की वरक गिनान नाकामयाब हुई मीहुन्ना बेगुतुम कियन जेहन नाकामयाब हुई मीहुन्ना बेगुतुम कियन जेहन फैक कियन जेहन एक माने की गोवा एक माने की ए फैत्ते कीमा अलगुण में नंग एंगेन एमी हुन नाकामयाब वी कीवेगन एमी हुन नाकामयाब वी कीवेगन खं एंगेन एमी हुन ना बेगुतुल ले फॉर फैत्ते कीमा देवना कम का कुरमी कम की कामयाब हुई मी हुन ना बेगु दुनिया के कामयाब वासिल फति भी मी हुन ना बेगुतुम अलगुण में जे कियं एरुं एंगेन एमी हूँ कामयाबा हमें वासिल वेवनी की नेक्का और मुहिम कामे मी शख्सियत तक भेगो तुम क्यों एक तेरे के कम में हैं शख्सियत की मुस्लिम शख्सियत का वो लाजिम है नो मिसाल का फेसबुक को वेरी भी यहाँ एन कामयाब एन मसक्कत के एन कामयाब मी का वेवनी की ने तो बिल गेट्स एन मसक्कत है व्यापारी के एन कामयाब भी मी का वी की ने तो अब्दुर्रहमान बिन औफ इस्लामी उम्मत के तारीख को फिर उन्हें एम्मे बोर्ड व्यापार एरिया एन व्यापारी का एन कामयाब मी का वी की ने बेगन तो अगुण मंजे बलक महात्मा गांधी यहा बोर्ड इहतिराम दुनिया के लीडरों हित्तो गोडने की ने बेगन तो अगुण मंजे दिरासा कोल्ल सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दिस फतह कुरब मकुरी कामयाब मज़क के एक स्ट्रेटजी था अगुण मंजे कियाला एम कम में हैं अगुण में ए मुस्लिम कब लाजिम एन्नो एमी एक मसक्कत को एमी एक कामयाब हो दी गुड दिरासा करूँगे एक अगुण में मुस्लिम का हैसियत कबूल करन जे हकीकी कामयाब की दुनिया आखिरत की कामयाब कम ये अगुण फेन कोई अगुण के नजर थे बेफुन्ना अगुण में हिस्सा कर ले एह में मियन्ना हफ्ता के शुक्र दो होगा ते बेफुन्ना हम नजरियात प्रोग्राम का बदल कोल्लुम उम्मीदुगा अगुण मी वाकिवेलनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुण में हेव गोई मिमर कुरवा अगुण में की हेव बस कबूल कुरा बेकमुगा लब्बाशी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।